वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पुण्यं दयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीभगवानुवाच चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च वरदर्शभ तेजश्चमाधृति शौचौ आरोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पातः सम्पदमासुरी दैवी सम्पदविमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता महाशुचौ सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव नातोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषा दुर्देशतः प्रोक्तः विभूते विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवं मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अतो ऊर्ध्वं न संशयः अर्जुन उवाच एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम श्रीभगवानुवाच न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगवित्तम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अर्जुन उवाच किरीटिनं दधिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्ष्य समन्तात् दीप्ताननन्ताय धृतिम् अप्रमेयम् अदृष्टपूर्वारुषितोऽस्ति दृष्ट्वा भयेन च प्रवृत्तिं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देव अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न